ubay ang nakuhang sagbot sa mga mitambong sa unang Kalinisan Showcase Program, Weekly Coastal Cleanup Drive sa Department of Interior and Local Government sa Bagong Pilipinas nga gipahigayon sa Barangay Poblacion 2 ubos sa pagdumala ni Kapitan Jinky Santiago ni adtong February 14, 2024. Ania ang kumplitong detalye. Miyerkules sa may alas 6 sa buntag sa February 14, 2024, atol sa selebrasyon sa Valentine's Day, gipahigayon ang Kalinisan Showcase Program Weekly Cleanup Drive dito sa Barangay Poblacion 2, Oroqueta City, nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Honorable Jinky P. Santiago. Isip pagsanong ug pagsuporta sa gihatag nga tahas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government aron mapatunhay ang kalimpyo sa palibot lakip na ang pagprotehir sa kinaiyahan. Gitambungan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, ni City Councilor Eileen Manunog Taladua, Chairwoman sa Committee on Environment, mga national agency sama sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Department of Environment and Natural Resources, City Environment and Natural Resources, mga sangguniang kabataan ug uban pang mga stakeholders nga adunay pagpakabana sa kinaiyahan nga gipasiugdahan sa City Local Government Operation Officer Jeannie Villagonzalo. Sa mensahe ni Mayor Acosta, ang importante mao ang pagpanghinlo sa palibot aron maprotektahan ang pamilya sa tanang matang sa sakit gikan sa hugaw nga palibot ug dili himong rason nga walay igong panahon sa pagpanghinlo tungod sa kawadon. Kay ang pagpanghinlo makatabang kini sa katawhan sa komunidad o sa gobyerno. Sa paghinlo, dili mahilikay nato ang ato ang mga miyembro sa pamilya sa dili. One good example. Kung hinlo ko na ato ang kalibot, walay diseases o ato sa ato ang pamilya. And that alone will see the government, both local and national, if not millions, even billions of pesos of funds, just to cure the diseases that we were able to acquire because our environment is in a solid state. Gikurihian ni Mayor Acosta ang sayop nga mga panghuna-huna sa pipila ka mga tawo kalabot sa katungod nga mudawat sa ayuda gikan sa gobyerno tungod kay dili kana makatabang sa pag-angat sa kinabuhi kung magpabilin ang sayop nga baruganan. Nagtuuta nga kita entitled sa tanan. Kung mayroon tag entitled tanan, mayroon bang tanan, amo ang mga katungod. Ikahinanglan hatagan bignian sa gobyerno, which is wrong. Nalimutan nga ang mga katawhan, mao ang gobyerno. It is not the officials, it is not the government employees. Ang nag-comprise sa ato ang gobyerno, it is the people of the community. Mo nang ikahinanglan ang participation sa komunidad. Sa pagpanghinlo sa palibot, tulubagon kana sa matag usa ug dili responsibilidad sa gobyerno. Mao nga hangyo ni Mayor Acosta nga magtinabangay uyon ang mayor sa giluwatan ni Presidente Marcos nga bangunon pagbalik ang nasod Pilipinas sa pagbalik sa kulturang Pilipino nga mao ang bayanihan. Magtinabangay. Dili lamang sa pahino, kung dili maski sa ekonomiyang kalihukan sa ato ang nasod. Ikahinanglan nga ato yun gusto sa atong alimpatagan o ato ang kasing-kasing. But we can only do this if first we learn to love our communities. Una yun na is, gusto na ito itong magulang. Ako sa itong panggaon na ako ang nagsakan sa komunidad. Kung partisipanta, ay tulungan atong imahal, atong barangay, imahal na ito. That should always be our motivation. Nagpaabot usab ang mga partner agencies sa ilang suporta sa naasong programa. Gani atong makita nga walay arte nga namamunit sa mga sagbot nga ilang makita sa baybayon sakop sa Barangay Poblacion 2. Daghan ang nakuhang sagbot nga dili malata ug ang malata gilubong sa balas.